दर्शक मित्रों, अमरी यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत है। आज दिवसभरना कामना अने उपयोगी समाचार पर नजर करी ले तो अमरी चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। आगळ समाचारनी वात करी ले तो राज्यवासीओ गरमी सहन करवा तैयार थई जाओ, केम के हवामान विभागे आगामी 3 दिवस बाद तापमान वधवानी शक्यतानी आगाही करी छे। हवामान विभागे आगाही करी छे के हाल उत्तर पश्चिम उत्तरना पवन फूंकाई रह्या छे, जेना कारणे आगामी 3 दिवस तापमान यथावत रहेशे। जो कि 3 दिवस बाद पवननी दिशा बदलातना तापमानमां वधारो थशे। बीजा अगत्य समाचारनी वात करी लईए तो धोरण 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાના તમામ કેન્દ્ર સીસીટીવીથી સજ્જ કરાયા છે। બોર્ડ દ્વારા તમામ જિલ્લા કક્ષાએ બુધવારથી સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસણી શરૂ કરાશે। અમદાવાદની વાત કરવામાં આવે તો શહેર વિસ્તારના 3 અને ગ્રામ્યમાં 2 મળી કુલ 5 સેન્ટર પર આ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। बीजा अगत्य समाचारनी वात करी ले तो सामान्य जनता माटे खुशीना समाचार सामे आव्या छे। अमूल अने साबर ब्रांडना घीमां भावमां घटाडो करायो छे। अमूल अने साबर ब्रांडमां घीमां प्रति किलो 25 रूपियानो घटाडो करायो छे अने 15 किलोना डब्बाना भावमां 375 नो भाव घटाडो करवामां आव्यो छे। 15 किलो घीना डब्बानो जूनो भाव 9220 हतो अने हवे 8845 मां मळशे। घीना नवा भाव 14 मार्चथी लागू करवामां आवशे। बीजा अगत्य समाचारनी वात करी लईए तो गुजरातनी शाळाओमां शिक्षकोना व्यसनने लई हवे शिक्षण विभाग एक्शनमां आव्युं छे। विगतो मुजब शिक्षण विभागे राज्यना दरेक जिल्ला शिक्षण अधिकारीने पत्र लख्यो छे। आ पत्रमां शाळाओमां पान मसाला खाता शिक्षको सामे पगलां लेवा आदेश आप्यो छे। आ साथे शाळाओमां व्यसन करता शिक्षको सामे पगलां लेवा सूचना आपवामां आवी छे। शिक्षण विभागे कह्युं छे के शिक्षणना मंदीने बाळको व्यसन करवाना पाठ भणीने जाय तो ए लाछनीय बाबत छे। फटाफट बीजा समाचारनी वात करी लईए तो पोरबंदर जिल्लामां वधु एक अनाज कौभांड सामे आवता भारे चर्चा जोवा मळी रही छे। सरकार द्वारा गरीबोमां आपवामां आवतुं अनाज बारोबार वेची मारवामां आव्युं छे। सरकारी ऑडिट दरमियान आ हकीकत बहार आवता जिल्ला पुरवठा अधिकारीए इंचार्ज गोडाउन मैनेजर अने डोर स्टेप डिलिवरी इजारदारे सामे फरियाद नोंधावी छे। बीजा अगत्य समाचारनी वात करी ले तो पाटणमां खेडूतो माटे माठा समाचार सामे आव्या छे। जेमां उनाळु वावेतर करता खेडूतोने सिंचाई माटे नर्मदानुं पाणी मळशे नहीं। तेमां राधनपुर सातलपुर समी विस्ताરના ખેડૂતોને પાણી મળશે નહીં। તેમાં 31 માર્ચથી નર્મદા વિભાગ કેનાલમાં પાણી બંધ કરાશે। બ્રાન્ડ કેનાલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલમાં પાણી બંધ રહેશે તેમજ માઇનોર કેનાલમાં પણ પાણી આપવામાં આવશે નહીં, જેમાં નર્મદા વિભાગ દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। જ્યારે જુવાર ઉનાળુ બાજરી સહિત વાવેતર પર માઠી અસર પડશે। बीजा अगत्य समाचारनी वात करी लईए तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए गुजरातना गांधीनगरमां स्थित तेमना एक प्लॉटने दान आप्यो छे। आ जमीनना टुकड़ा पर नाथ ब्रह्मकला केन्द्रनुं निर्माण करवामां आवशे, जे भविष्यना संगीतना ज्ञान अनोखुं केन्द्र बनशे। तेना निर्माण हेतु खूब ज खास छे। आ केन्द्रमां भारतीय संगीत कलानुं ज्ञान एक छत नीचे आपवामां आवशे। भारतीय संगीतनी तमाम कलाना ज्ञानने एक छत नीचे लाववामां उमदा आश्रयथी वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए गांधीनगरमां प्लॉट दान आप्यो छे। बीजा महत्वना समाचारनी वात करी लईए तो जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड खेडूतोने स्थळ उपर ज रूपिया मळी जता होवाथी दूर दूरथी खेडूतो અહીં પોતાનો માલ વેચવા માટે આવી રહ્યા છે। જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે ઘઉંની આવકમાં વધારો થયો છે। આજે ઘઉંના કટ્ટાની 14,000 જેટલી આવક થઈ છે તેમજ ધાણાની આવક 12,000 કટ્ટા નોંધાઈ છે। જીરુની આવકમાં પણ વધારો થયો છે। 6,000 કટ્ટાની આવક જીરુની થઈ છે। ખેડૂતોને પણ જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડે ખૂબ જ સારો એવો ભાવ મળી રહ્યો છે, જેમાં સારા ઘઉંના ભાવ 600 થી 650 રૂપિયા મળી રહ્યા છે। તુવેરના ભાવમાં પણ ખેડૂતોને પૂરતો ભાવ મળી રહ્યો છે, જે ભાવ 1,800 થી 2,000 રૂપિયા છે।